ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ କଳା ପରିଷଦ ପରିସରରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟୋଜକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଜକ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର, ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶୀଲ କର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଫିତା କାଟି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏମ୍ପି ନୋମିନି ବିଭୂତି କଲ୍ୟାଣ ପଟେଲ, ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ଉପାସନା ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସମୁଦାୟ 30 ଗୋଟି ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଟିଭି ରିପୋର୍ଟ। माननीय पंचायतराज पानीय जल और ग्राम्य उन्नयन मंत्री श्रीजुक्त रविनारायण नायक प्रतिनिधि भाव में आज ओडिशा सरकार हस्ततंत बयन और हस्तशिल्प विभाग पक्षर पवित्र दशहरा दुर्गा पूजा उपलक्षे कुचिंडा जो उत्सव होउछि से उत्सव रे ये द्वितीय वर्ष पाई आमर सौभाग्य जे ओडिशार जो हस्तकला अच्छी से हस्तकला राज्यर विभिन्न क्षेत्र तांकर पारदर्शिता देखा सहित से मैंने आसिक अंचल ओडिशा राज्यर जो शिल्प से करुँच प्रदर्शन करुँच बिक्री बटा भी ठीक से चलती। भारत वर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री जो स्लोगान लोकल फॉर वोकल ताकू आम माने जो प्रोत्साहित करने कथा राज्य सरकार ए दिगरे माने आपनकर सफल उद्यम करुँच तार नमूना आगामी दिन रे जनसाधारण मध्य लोकल फॉर वोकल आमर निजर जो आम तैयारी करुचे हस्ततंत द्वारा तार चाहिदा वृद्धि हम एवं समग्र देश सहित विश्व में मध्य आमर ये जो हस्ततंत्र जो कला अच्छी से कला ग्रहणीयता वृद्धि पाइब। मुझे कृष्णचंद्र सामल, सहकारी निर्देशक हस्तशिल्प संबलपुर। आमर प्रति वर्ष ये दुर्गा पूजा उपलक्षे आमर कुचिंडा हस्तशिल्प प्रदर्शनी हुए जहाँ भी चली आसुची। ए वर्ष भी आम आज 29 तारिख रु अक्टोबर 2 पर्यंत यहाँ चालू रशार विभिन्न प्रांत आमर सब हस्तशिल्पी कारीगर मैंने आसी भी भाग नौ जी आमर एक्सपीरियंस अच्छी जे प्रथम कथा हूँ से बिक्री बटा हम से लाइवलीहुड उन्नति हम सेटा भी साहाय्य करुँची। एठी भी मुझे देखी जानी भल भी बिक्री बटा हुए से दृष्टि से आसती यहाँ कौन कि गोटे प्लाटफर्म जोटि कि आम हस्तशिल्प कारीगर मानकर माने केमी जिनिस बिक्री हो पार यहाँ हूँ गोटे बड़ प्लाटफर्म